Puta, medyo onda na kayo. Kinilat ko lang. Kau yung tinamaan. So ayun guys, huhuli kami guys ng ng pangmukbang. Ito, magayon mo. Sige, tipa na. Yaw masa kanto takot. Para nananggan. Ayan na guys. May huli na mga guys. Ito na guys. Ito na mga guys. Ayun guys, so may huli guys, so ang laki. Amin guys, kurkuli bangbang. Ito guys, so kasag guys, so ang laki. Sige boy, dahil pa doon na abot ta. Dalawa guys, so dalawa. Samaral. Nantibok ng... Ayun naman guys, so isa na naman guys. Tiro. Tawag dito sa amin, Muro Manila. Bicol. Ayan oh. Ang pangalan nito guys, Bicol. Pangulam na. Ayun guys, so butite. Ang laki. Gitik. Itik na naman guys. Gitik. At punong. Guys, mga punong. Hiram ka nakasagot sa unahan eh. Guys, so pangulam na guys, so pangmukbang. Mga tropa gangs. So, paknitan. Malakmanit guys. Amen. Pagdating kasi sa'yo ako'y maiyak. Paknitan guys. Mo akong luhagin. Ayan naman guys, so ayan oh. Ay pinapana siya oh. Ayan oh. Gitik na naman to, pangulam. Hindi nakuha. Ano lumos lang? Ayan guys, so crabs. Ayan crab. Kumurokom guys, so ang laki. Ayan naman guys, so bungkang. Guys, so makasama namin no, andun no. Ang daming parabuso. So, dahil parabuso guys. Magbuburong-buwan na guys. Guys, so dami oh, yung makasamaan mo, mukhang tuko. Ayun na guys, so may huli guys, so Kuya Pitong. Kuno. Guys, yung toy guys, so Oh, hindi man yan. ayan guys, so bataway. Ayun na guys, so bataway. Huli guys, so oh, sheesh. Ayan na naman guys. Crabs. Ayan guys, so marami na oh. Sakto na pangulam. Diba guys, so ayan na naman guys, so ayan na naman oh, ang laki. Puti. Pampers. Bataway na naman guys. Oh, ayan oh, ayan oh. Ayun oh, bataway na naman guys. Samaral. Guys, may huli na naman guys. Bataway. Latab guys, oh, latab. Kuan. Ayan guys, oh, mga parabuso guys, oh. Ang ingay na kasama mi guys. Parang ang ganda ng buso. Ayan na guys. Kasaga. Crabs.
Yan. Ano guys? Ang laki! Bata. Buno. Oh guys, ano guys? Ayan guys, so punong. Tara guys, yun toy guys. Ayan guys, so nasa bababaw lang guys kami kumukuha ng isda. Pang mukbang namin guys. Ulam na kami guys. Nasa mababaw lang guys, so ayan o. Ito na guys, so ayan o, ayan o, ayan o. Punong guys. Para ka. Nasa tabi lang kami guys, nagbubuso. Tagalog Bicol na guys. Kung anong masalita, okay na yun. Ayan na guys, so. Ayan na guys. Bataway na naman garo guys. Ayan guys. Samaral guys. Ay danggit guys, danggit. Pwede na guys pang ulam mo. Ayan na naman guys, so may huli na naman guys. Ayan guys, agingoy. Guys, so sa tabi lang kami guys, nag-ano na kumukuha ng pang-ulam guys, so tabi lang ng sigol. Ayan na guys. Ayan guys, so bataway guys, so sakto na. Ayan guys, so ang laki oh. Guys, so ayan na guys, so yung dalawa. Mayuli guys, so ayun o, ayun o. Ayun na guys. Guys, so marami na guys, so pang ulam. Pang ulam na tayo guys. Ang laki ng kumurokom guys, so. Ayan guys, so. So, danggit guys. Uy, tatlo guys. Yung guys, so paklitan, danggit. Uy, may pasaywan. Ito guys, so may nukos kami guys, so. Mga 2 kilo guys, ang laki. Tawag dito sa amin, lumayagan. Ayan naman guys, so may huli na naman guys, so. Guys, nakawala. Oh, yan guys, so huli oh. Ano? Ang liliit guys. Ayan guys, yung banwa oh. Sa Magallanes guys, so ayan yun oh. Yung pier, ayun ang yung pier guys, so. Pier, ayun oh. Pangit guys. Ang liit. Ito sa mga taga Magallanes. Ayan na naman guys, so ang laki oh. So, danggit guys. Danggit na naman guys. Wow, ang sarap niya guys. Sarap. Mga 2 kilo guys, oh. Ang laki oh. Ang sarap niya sa Mga 2 kilo guys, oh. Ayan oh. Ayan guys, oh. May kasag guys, oh. Ang laki oh. Ayan oh. Nagkakamang-kamang guys, oh. Guys. Ayan guys, oh. Timbungan. Sarap dito sa ano, pinaksiw. Ang sarap niya sa pinakro guys. Oo, sa pinakro. Na naman guys, may pinana na naman guys, oh. Ayan oh. Nawala ang guys, oh. Ang guys. Huli na naman guys. Ayan na naman guys, huli na naman oh. Ayan oh. Day ka naman na ito. Ayan guys, oh, ang laki oh. Pwede na, pang ulam. Ayan na naman guys, oh, huli. Uy guys. Crabs. Yan guys ang Tinatawag na kalintugas. Kalintugas guys. Ayun na guys, nakatakas guys, oh. Sa Bisaya, Sayang guys. Kinuha naman guys, oh, ayun na. Ayun na, nagkatarado na guys. Tarado na guys. Ayun na guys. Ayun na guys, maluluho na guys, si Big guys. Ang sarap niya sa igado. Ayun na guys, oh, ang laki guys, oh. Ang sarap niya sa igado guys. At paksiw. Super laki guys. Estimated ko to, mga 1 kilo may kabaga. Yan na naman guys. Palagi na lang guys, batawi yung nahuli guys. Guys. Wala nang iba oh. Ang sarap niya sa adobo guys. Ayan na guys, pwede na yan guys. Ito na naman guys, gitik na naman. Guys, gitik. Ayan guys. Oh. Samaral guys, samaral. Tawag dito sa amin guys, mublad. Kung sabi saya, samaral. Guys oh, mublad guys oh. Mga 2 kilo o 3.
Ayun na guys, so yung kasama namin guys, so ang layo na. Nabuto. Ayun guys, so. Nagatoy. Guys, so uwi na kami guys. Tama to pang mukbang guys, so. Saltahan na guys, no? Wala. Ayun guys, so. So, kapa na guys. Yung kasama namin guys. Ayun na guys, so. Guys, so ang daming guys na ito guys, so. Ito na guys yung huli ng kasama namin guys, so. Bublad mo lang, tapos batawig din dito panalimpian. Ay, nagpinahong. Ang laki guys ng nokos kayo. May 1 kilo guys. So guys, so. Huli ng kasama namin guys. Guys, nagbubulig na guys ng sasakyan guys, so. Namin guys, so. Ayat naman kandi mo yun na ini. Ang dami na guys pang ulam guys, pang mukbang. Guys, sa mga kasama namin guys, so.